ओके स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज हमें क्लास को स्टार्ट करिबा। आज जो क्लास होची सी साइड पेपर। तो आई थिंक तो तुम मानकु मु गोटे क्वेश्चन आंसर देइथिली सी साइड पेपर रो जोथिरे मु तुम मानकु 100 क्वेश्चन देइथिली वा सॉरी 80 टा क्वेश्चन दिया जाइतला जोटा कि तुमरो फुल लेंथ टेस्ट। मु क्वेश्चन टे तुमको देखौची। ओके। अच्छा समस्त क्वेश्चन टा विजिबल होची जोटा कि सी साइड रो मु जो क्वेश्चन तुम मानकु देइथिली। क्वेश्चन समस्त विजिबल होची। ओके ठीक है थैंक यू। देखो मु आजिरो एई क्वेश्चन आंसर को लेकरी किछि पॉइंट ऑफ डिस्कशन करी काहे ना किछि पिला भी मते कॉल करथिले जे गोटे प्रॉब्लम से माने पाके थिला जे सर इतरे बहुत लेंदी रहउची कोन ना पैसेज नंबर 1 क्वेश्चन थिला। आउ किछि पिलांगर क्वेश्चन थिला जे सर बहुत टॉप लेवल रहउची कौन रहउची ना बहुत टॉप लेवल रो क्वेश्चन रहउची। तो आपको भी केमती सॉल्व करी देखो मु तुमको आरंभ रे आज फास्ट बतैबी जे केमिति गोटे सी साइड पेपर को सॉल्व करा जाय था केमिति गोटे सी साइड पेपर को सॉल्व करा जाय था ए ट्रिक रे तुम यदि जानि थिबो तुमको सहज हो गोटे सी साइड पेपर को क्लियर करे पे काहे कि ना जतबेले तुम माने प्रीलिम एग्जाम देथो प्रीलिम एग्जाम रे जीएस रो पेपर 2 टा जहां तुम क्वालिफाइंग पेपर बोली कहिथो। तो क्वालिफाइंग पेपर रे तुमर केतोटी क्वेश्चन रहउची ना 80 टी क्वेश्चन रहउची। आ 80 टी क्वेश्चन रो मूल्य होउची 2.5 मूल्य होउची केते ना 2.5 हिसाब तुमर मूल्य रहउची। ओके जोटा कि तुमको ऑलरेडी मु मेंशन कर देछि क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन रे केतेरा रहउची। ओके तो आ गोटे पॉइंट होउची गोटे सेकंड गोटे सेकंड ठीक अछि। तो तुम मान 80 टा क्वेश्चन रहउची 80 टा क्वेश्चन रो 33% तुमको रखिबार अछि। 80 टा क्वेश्चन रो 33% तुमको रखिबार अछि। तो 80 टा क्वेश्चन रो 33% केते रहउची 33 केते होची पिले यदि हम देखियो 38 24 4 2 38 24 26 तो इठी अछि 26.4 तार अर्थ तुमको परफेक्ट केतेटा आंसर करिवार अछि 27 टा आंसर करिया अछि। जदि गोटे 27 टा क्वेश्चन आंसर करिवार अछि तो तुमको 27 टा क्वेश्चन आंसर करिवार अछि। जदि गोटे पिला 27 टा क्वेश्चन आंसर करूछि आ संपूर्ण ठीक रहउछि तार वैल्यू जहा जदि गोटे पिला 80 टा क्वेश्चन रु 50 टा क्वेश्चन करूछि आ सबुतक ठीक रहउछि दी जनकर मूल्य समान। तो मोर कहबार कथा होछि तुमे जेतेबेले सीसाट पेपर अटेम्प्ट करूछ तुमर फोकस रहइबा दरकार जे मु गोटे पेपर करे केते मार्क आनुछि पेपर रे केते मार्क आनुछि। तो तुमर सब बेले टारगेट रहइबा दरकार 35 टा क्वेश्चन करेक्टली करिया पे 35 टा क्वेश्चन करेक्टली करिया पे काहे कि मु कहूछि इन केस गोटे किंबा दीटा तमर भूल हे गले भी से एवरेज हे जो आ मन रख तुका मारिबो नहीं जदि न आसुथु स्किप करिवो। तो वर्तमान हमें देखिबा केमिति स्टार्टिंग करिबा देखो प्रत्येक सी सार्ट पेपर जतबे एग्जामिनर तुमको सी सार्ट रो क्वेश्चन दोछि जे जे तुमको क्वालिफाई केवल कहूछि जदि गोटे क्वालिफाई पेपर रे तुमको सहज क्वेश्चन से दबो तो प्रत्येक पिला क्वालिफाई करछिबे काहेकि ना ओनली 33 रखिबार अछि। तार तो क्वेश्चन रो भाग को बा क्वेश्चन रो पैटर्न को केमिति विभक्त करा जायते ताहा तुमको सिखौछि। गोटे अछि हाई क्वालिटी गोटे अछि कोन हाई लेवल गोटे अछि मीडियम लेवल रो क्वेश्चन थाए गोटे थाए लो लेवल रो क्वेश्चन। क्वेश्चन को डिवीजन केमती करा जाए तुम मानकर साधारणतः टोटल 80 टा क्वेश्चन को तीनोटी समान भाग में विभक्त करा जाए 25 टा पाखापाखि क्वेश्चन तुमको हाई लेवल रखा जाए आउ 25 टा क्वेश्चन तुम मानको मीडियम रखा जाए तो आउ रहा केते ना लो लेवल रे तुमको 30 टा पाखापाखि क्वेश्चन रखी दिया जाए ताले ये होची 80 टा क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन सेट रे तुम एई भली क्वेश्चन पाइबो। किंतु गोटे गुड स्टूडेंट गोटे स्मार्ट स्टूडेंट रो काम होची ए 30 टा क्वेश्चन को खोजी के बाहर करिया कौन हुए साधारणतः प्रत्येक पिला केउ सब क्वेश्चन रे फसी जाई थान। सपोज तुमे गोटे क्वेश्चन पढुछ
पूरा लेंदी अच्छी, एक्सेस लेंदी अच्छी, किंतु तुमको इंटरनली फील होची जदि ए क्वेश्चन रे मु समय दउची ताले मोर आंसर हबार चांस अछि। जोटे क्वेश्चन को तुमको 15 मिनिट समय दबा कथा तुम अन्य मनस्क बा तुम अति एक्साइटेड होइकिरी सिटी 25 मिनिट समय देवी था, जो समयटा को तुम अदर क्वेश्चन रे आउ इन्वेस्टमेंट करि पारो नहीं। तो ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ଯିବ, ତୁମକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ଯିବ, ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଲୋ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମତେ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇତରେ ଓଡ଼ିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇନଥିଲି, ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ତମକୁ ଇଂଲିଶ ପେପର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ତମେ ଫ୍ୟୁଚର ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହବ, ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ 70% ଓଡ଼ିଆ, 30% ଇଂଲିଶ, ଏ ଦିଟାକୁ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଥିରେ ତମକୁ ସେ କେମିତି ଦେଇଛି, ଦେଖ କେମିତି ଦେଇଛି ମାନେ ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି କେତେ ଜଣ ପ୍ରଫେସର ରହୁଛନ୍ତି ନା 8 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ରହୁଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ପ୍ରଫେସରକୁ ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବସଉଛି, ଯେମିତି କି କେଉଁ ପ୍ରଫେସର କେଉଁଠି ବସିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ତ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖଉଛି ତମକୁ, କାରଣ ମୋର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା କେମିତି ବନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିପାରୁଛୁ ପିଲେ ଆର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ କରେଇଥିଲି, ଏ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ପିଲେ, पूरा पूरा बढ़िया भाव में ये आंसर सीट टा अच्छी। तुमको किसी କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବନି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆରାମ ସେ ଆକୁ ଦେଖିଦବ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ କୁ, ସବୁ क्वेश्चन से ବୁଝିଯିବ। ତୁମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର क्वेश्चन ହଉ, ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି क्वेश्चन ହଉ, ତୁମ ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ क्वेश्चन ଯେ କିଏ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ଏଟା? ଓକେ, ମୁଁ ଫେର क्वेश्चन को ଆସୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯଦି ଏ क्वेश्चन को କରୁଛ, ଆରାମ ସେ ସହଜ ଉପାୟ କରିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖ, ଆଉ ଦିଟା କେମିତି ସହଜ क्वेश्चन ଅଛି ଦେଖ। 6 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଟା ପଢ, ଆଉ 7 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ। ସେ କହିଲା ପଏଣ୍ଟ ଏ ଇଜ 4 ମିଟର ନର୍ଥ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ସି, ତମକୁ ଖାଲି ପୋଜିସନ କୁ ବସେଇବାର ଅଛି। ତାର ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସହଜ क्वेश्चन, ଇଏ ଲୋ ଲେବୁଲ ରେ ଯିବ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर तुमको मु डायरेक्शन रे क्लॉक वाइज पढ़ेइथिली जे तुमको केमिति डायरेक्शन कराजो। एमती बहुत सारा क्वेश्चन तुम पाइबो, जे गुराक सब केउ आकार थिबे ना, सब तक केउ आकार थिबे ना, तुम मानकर ये आकार थिबे, लो लेवल रे थिबे, किंतु तुमको खोजिबार अछि लो लेवल रो क्वेश्चन के, तुमको खोजिबार अछि कोन ना लो लेवल रो क्वेश्चन के। मु तुमको आ गोटे क्वेश्चन देखौछि बिले, जोटा कि तुम मानको मु देई देली। देखो ये जो ये गोटे देछि डाइस क्वेश्चन, जीए नहीं से करि परिबो। देखो ए डाइस रो क्वेश्चन आंसर कोन को, ए डाइस रो क्वेश्चन रो आंसर कोन हो, जल्दी को बोले। दुई रो अपोजिट की हो, दुई बिना पेन पेपर रे, विदाउट पेन पेपर रे गोटे पिला को आंसर दे परिबो, विदाउट पेन पेपर रे गोटे पिला को आंसर दे परिबो। इटी केते आसीबो ना, देखो गोटे क्वेश्चन, देखो इटी अछि एक अछि एक अछि, इटी 4 अछि 4 अछि, ताले इटी 6 रहला 6 रहला 2 रहला, ताले 2 रो अपोजिट कोन आसीबो 6, 2 रो अपोजिट कोन होबो 6। तार तो तुमको एई सब क्वेश्चन को धरियार अछि। और केबे भाबिबोनी मु गोटे सी सर, मु मो निज कथा मु कहूची, जेथरो मु एग्जाम देछि मु मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 रु 45 टा सी सेट क्वेश्चन करि पारे, बेसी होई पारा काहे कि एते लेंदी था, लेंदी जो जिनिस थाए ना, तुमको टाइम से पड़ाए। 45 टा तुम यदि कर दौछ ना, तार तो तुम जानो जे तुम माने भलसे करूछ, মানে এই থটରେ ତମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। 45 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ପୁରା ଭଲସେ କରୁଛି 50ଟା ସେ କରିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସମୟ ଯାଏ। ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜକୁ ପଚାର, ଯଦି ଗୋଟେ ସିସାଟ ପେପର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଅଛି ଆଉ ତୁମକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ମାନେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ହିଁ ସେ ତମକୁ ଦବ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40ଟା କି 50ଟା କରିପାରିବ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ତମେ କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ତ ଇଏ ଆଉ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର କଣ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ମତେ 45 ନମ୍ବର देखो, देखो आंसर आसुची पैसा 45 नंबर कंतु कौन हबो, केते नंबर आंसर हबो, बी हबो आंसर, वेरी क्लियर, बी हबो आंसर। ओके, अच्छा देखिए इटी गोटे क्वेश्चन देछि, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर,
ए हम आंसर। ମୁଁ ପ୍ୟାସେଜ କଥା ଯିବି, ୱେଟ୍ କର। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମକୁ ସବୁ ବତେଇବି। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ A to Z ତମକୁ ବତେଇବି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 70 ନମ୍ବର, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା। 70 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଏ କରିଛ କଣ? 70 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଏ କରିଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ତମକୁ ପଢା ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ତମକୁ ପଚାର ନା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଖଉଛି, ଏତେ ଏତେ ସହଜ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖ, ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ 20% ଅଫ ନମ୍ବର ଓନର ଓନଲି ଟୁ ଟୁ ହଉଛି ହଁ ଟୁ କାର୍ସ ଇଚ୍, ମାନେ 20%ଙ୍କର ଦିଟା ଲେଖା କାର ଅଛି। ଯଦି 100 ଜଣ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, 100ର 20% ହଉଛି 20 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଦିଟା କାର ଅଛି। ରିମେନିଂ ମାନେ ଆଉ କେଇ ଜଣ ରହିଲେ? 80 ଜଣ। 80ର 40% ପାଖରେ 3ଟି କାର ଅଛି, 3ଟା କାର ଅଛି। ତାର ତ 80ର 40% କେତେ ରହୁଛି? 832। କେତେ ହେଲା? 832। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଦେଖ, ଇଏ ହେଲେ 20, ଇଏ ହେଲେ 32। 20 32 ହେଲା କେତେ? 20 32 ହେଲା କେତେ? 52। ତାହେଲେ 52 ଜଣ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତାହେଲେ ରହିଲେ କେଇ ଜଣ? ଆଉ ରହିଲେ 100 - 52। କେତେ ଜଣ ରହିଲେ? 48। ତାହେଲେ ଆଉ ରିମେନିଂ ଯୋଉ 48 ଜଣ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଙ୍ଗଲ କାର ଥିବ ସବୁ। ବାସ୍, ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ତ ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। তুমি ଭାବନି ଯେ ସି ସାଇଟ୍ ଇଜି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଓଏସ୍ ର ପ୍ରିଲିମ ରେ ଯଦି 100% ଆମେ ଫେଲୁଅର କୁ ଦେଖିବା, 100%ରେ 40 ରୁ 45% ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସି ସାଇଟ୍ ରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ପେପର 1 କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପେପର 2 ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଟା ଇଜି ଜିନିଷ ବୋଲି। ନା, ଟପ୍ ଲେବୁଲ ହଉଛି। 80ର 60%। ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, 80ର 60%। ମେ ବି ଏ କେସରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଥିବ, ଫିର ବି ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନୁହଁ? ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା 40% ଅଫ ଦ ରିମେନିଂ। ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି 20 ଜଣ ପଳେଇଲେ। 20 ଜଣ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା 80। ହଁ, ହଁ, ଆପଣ ଓଲଟା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଠିକ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି 40 80ଟା ବାହାର କଲା ପରେ ଆକୁ ଆଦିରେ ମିଶେଇକି କରିବ। ଇଏ ଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ ସେଇଭଳି ଦେଖ, ଏ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ କେତେ ଇଜି ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଉଛି। ତୁମକୁ ଖୋଜି ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଟେନିସ୍ ଫ୍ୟାନ୍, କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ପ୍ୟାସେଜ କୁ ଯାଇନି। ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ପ୍ୟାସେଜ କୁ ଯିବି। ତମକୁ ଶିଖଉଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବା ଗୋଟେ ସିସାର ପେପର। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଢଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଟେନିସ୍, ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଟେନିସ୍ ଫ୍ୟାନ୍, କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ରହିଲା କଣ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଏ ଜିନିଷ ଭାବିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ। ହଁ, ଆର ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆର ତ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବି, ପଦ୍ମିନୀ ହଉଛନ୍ତି ଏ। ଦେଖିବ ଆଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ହଁ, କି ଆନ୍ସର ଦିଅ, କିଏ କଣ କରିଛ? ଶୁଭାଂଶୁ ଡି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଡି। ଦେଖ, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିନ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଦେଖ, ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଟେନିସ୍ ଫ୍ୟାନ୍, କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ହେଇପାରିବ, ହଁ କି ନା? ଇଏ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଅଫକୋର୍ସ ହେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ। ସେ ଜଣେ ଟେନିସ ର ଫ୍ୟାନ୍ ବି ହେଇପାରିବ, କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟେନିସ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ସିଏ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ବି ହେଇପାରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ଏ କୁ ଆନ୍ସର କହିବା। ଯୋଉମାନେ ବି କି ଆନ୍ସର କହୁଥିଲ, ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଫିଗର, ଶେଷ ଫିଗର, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। କୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଲେସନ ଅଛି। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ଓଭରାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କସନ ରେ ତମକୁ ମୁଁ 7 ରୁ 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେଇ ସାରିଲିଣି।
क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, जोटा कि सबुठ सहज क्वेश्चन थिला, जोटा कि सबुठ सहज क्वेश्चन तुम मानकर थिला। 80 नंबर तुम आंसर कौन कर पिले? केमती हम डी? इट आंसर सी। देखो इथे ए दीटा फिगर को कंपेयर करो, दीटा फिगर कंपेयर। इथे जो आर ए घर जो फिगर अच्छी सी ता तळକୁ ଆସିଛି, तळକୁ आसे ना नहीं? ताले ए घर जो फिगरटा अच्छी ये एपट घर को जाइए। ठीक से ही भली इठी स्टार भाया चिन्ह अच्छी, एटा तळକୁ आसीबो। देखो तळे कोउट अच्छी, केवल गोटिए ही घर अच्छी, गोटिए घर ही अच्छी। ताले ए जो फिगरटा कोउट की जीव, ए घर देखो जाइए ना नहीं? हाँ। अच्छा अच्छा, फिगरटा डबल प्लस होइछि सिंगल प्लस रखिछि। ओके ओके। हाँ हाँ, आंसर हम सॉरी, इट डी हम। तो डबल प्लस रो सिंबल को से रखुछि कोन ना, सिंगल प्लस रखुछि। ठीक 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 हो, इट डी डी हम आंसर, डी हम। ओके। देखो तादर आमे कोन जानि, देखो इठी एमती बहुत सारा तुम क्वेश्चन पाइबो जहार, देखो इठी गोटे ब्लड रिलेशन को लेकर क्वेश्चन अछि। ए प्लस बी रो अर्थ होछि ए इज द फादर ऑफ बी, माइनस अर्थ वाइफ, इनटू रो अर्थ ब्रदर, हरण अर्थ डॉटर। ये तुमको गोटे क्वेश्चन देछि, ये तुमको गोटे क्वेश्चन देछि जे आर रिलेशन क्रिएट करो, आर रिलेशन क्रिएट करो। आर रिलेशन कोन हो पिले? आर रिलेशन कोन हो? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ताले इठी देखो मु ये थिला तुम मानको मु देखैली कोन ना, ये आर सॉल्यूशन देखो दे। आर ଗୋଟେ सॉल्यूशन सेट मु जोटा करैछि, से सॉल्यूशन सेट ता तुमको देखौछि, काना क्लास पर मु दे दे। देखो जो पिला प्रैक्टिस सेट को करिसो, आर सॉल्यूशन सब जिंसर अछि, आर सॉल्यूशन समस्तकर अछि, आर सॉल्यूशन समस्तकर पूरा नीट एंड क्लीन हिसाब तुमको दिया जायछि, जोटा कि तुमको किछ प्रॉब्लम होबो। एबे क्वेश्चन आसिला जे सर हमर प्रॉब्लम होछि पैसेज रे, हमर प्रॉब्लम होछि पैसेज रे। देखो मु तुमको गोटे छोटिया कथा टे कहूछि, गोटे छोटिया कथा कहूछि। देखो समस्ते छोट बेले हमर जो पैसेज आस्थे, तुम देखिबे पैसेज रे 3 ରୁ 4 प्रकार पैसेज आसे। गोटे पैसेज होछि साइंस को बेस कर गोटे पैसेज आसे। द्वितीय पैसेज होछि कोन ना, तुम मानकर स्टोरी बेसिस पैसेज था। आउ गोटे पैसेज होछि कोन ना, किछि माने 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 हाँ, वेट कर कथा टिके सुन। तो एई सब को नेक्स्ट पैसेज क्वेश्चन आसे। पैसेज रो जदि हम शॉर्टकट देखिबा, नो शॉर्टकट। पैसेज रो कौनसी शॉर्टकट नाही। आ गोटे पैसेज को मु तुम मानको एया कहय चाहूची, जो माने इंग्लिश बुझिबारे प्रॉब्लम, सपोज गोटे पैसेज को पढ़ी करी बुझिबारे प्रॉब्लम थाए, से मानकर पैसेज हुए ना। अदरवाइज जो मानको इंग्लिश बुझा पड़ुची तो सेमानको पैसेज हुए। किंतु जेहेतु तमर इथिरे ओडिया रे पैसेज आसुची, मु नेक्स्ट सेट रे मध्य ओडिया रे पैसेज को रखिबि, नेक्स्ट सेट रे ओडिया रे पैसेज रखिबि। ओडिया रे पैसेज आसला परे तुमको प्रॉब्लम होबो नै। काहे देखो देखो तुमे आराम से ओडिया रो पैसेज पढ़ी तुमे 15 प्लस स्कोर बढ़िया से करि परिबो। काहे कि ना तुमको 25 पाखा पाखी क्वेश्चन आसी थाए कोन ना सीसाट ऊपर, तुमे 15 टा आराम से करि परिबो। आउ बाकी एपट साइड रु तुम आराम से 15 टा पाइଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ खोजिबार ଅଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଭିତରେ କେଉଁଟାକ लो लेवल क्वेश्चन, आग आरंभ रु शेष पर्यंत बुझी पारुनी इंग्लिश बट आंसर करिबो, बुझी पारुछि किंतु आंसर କରିବାକୁ हार्ड लाଗୁଛି। तो ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, पैसेज टा तुमको बुझिकी କରିବାକୁ पड़िବ, आर किछि शॉर्टकट नाही। ଯଦି ଗପ ମୁଁ ଓଡିଆରେ ମୁଁ ତାର କन्वर्ट କରି ଦଉଛି, ଦେଖ ଟ୍ରାଏ କର ସେଥିରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନା ପ୍ୟାସେଜ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ କୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ବୁଝିପାରିବେ। ତାର ସର୍ଟକଟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟକଟ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ପ୍ୟାସେଜର, ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବ ଯଦି ମୁଁ ମାନିଛି, କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଜିକ ଭାବ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି, ସେ ଗପର ସାରାଂଶକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଆର କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି କି? ବି ଲଜିକାଲି
ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ମ୍ୟାଥ ମୋର ହଉନି, ମ୍ୟାଥ ର ହବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି। କେମିତି? ନା ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। କହିଛି ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଅଳ୍ପ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର କିନ୍ତୁ ବାର ବାର କର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅଳ୍ପ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଏବେ ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି। ତୁମ କାମ ହଉଛି ତୁମ କାମ ହଉଛି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟାକୁ ନେଇକିରି ତୁମେ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏହା କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ହଉ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିଦେଲେ ବେଟର ହବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କାଢି ପାରୁନ, ମୋବାଇଲରେ ତୁମେ କଣ କର, ଦିଟା ପିଡିଏଫ କୁ ଓପନ କରିଦବ। ଫାଷ୍ଟ ପିଡିଏଫ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବ, ତାପରେ ଆନ୍ସର କୁ ଯିବ ଦେଖିବ ଯେ ଆନ୍ସର ଟା କଣ ହଉଛି ଆଉ କେମିତି ହଉଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବୁଝେଇଲିନି, ତମକୁ କହିଲି ତମେ ନିଜେ ବୁଝ। ବୁଝିପାରିଲେନି? ଇଭି ମାନେ ଇଭିନିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇ ଇଭି ମାନେ ନା ନା, ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ଡିସ୍କସନ କରିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ତମକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା ଦଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ କର। ନହେଲେ ଆଜି ଇଭିନିଂ ରେ କରିବି। ଯଦି ତୁମର ନହେଲା ମ୍ୟାଥ ର କୋର୍ସ, କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ମ୍ୟାଥ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା। ଯଦି ନହେଲା ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଇଭିନିଂ ରେ ତମର ଯୋଉ ଇକୋନୋମିର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେ ଇଭିନିଂ ରେ କରିବି। ପୁରା 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇକୋନୋମିର ଡିସ୍କସନ ହବ। ଯଦି ତୁମେ ସେତିକି ବେଳେ ମତେ କହିବ ସାର୍ ମ୍ୟାଥ ବି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ବି କରେଇଦେବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଆଜି 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇଦେବି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଲାପଟପ୍ ବୋଲି, ମୁଁ ଆଜି 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ, ସେଟ୍ କୁ ଯୋଉମାନେ କରୁଛ ପୁରା ପ୍ରପର ୱେ କର। ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମତେ ମେସେଜ କରିଦଉ ସାର୍ ମୋ ପିଡିଏଫ କୋଉଠି ରହୁଛି। ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟରେ ଅଛ ତୁମେ ଏଥିରେ ପିଡିଏଫ ପାଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ 25 26 ବ୍ୟାଚରେ ଅଛ, ତୁମେ ଆକୁ ଫାଇଲ କୁ ଓପନ କରିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମ ଦବ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ସେମାନେ କୋଉଠି ପାଇବ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଗଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ 2024। ଏ ଫାଇଲ କୁ ଓପନ କରିବ, ଆର ପିଡିଏଫ ସବୁ ତୁମକୁ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛି, ତୁମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦିଅ ହେଲା। ଏବେ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛି, ଯେ ଯାହା ଯାହା ଫାଇଲରେ ପାଇଯିବ। ଓକେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ କୁ ଯିବ, ସେଇଠି ସି ସାର୍ଟ ପେପର ଯାହା ବି ତମକୁ ଦେଇଛି ତାର ସବୁ ପିଡିଏଫ ପାଇଯିବ। ଓକେ, ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଇକୋନୋମିର ଡିସ୍କସନ ଅଛି, ଯଦି କହିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିଦେବି ଆର ଡିସ୍କସନ। ଓଏସ୍ ର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ କେବେ ଆସିବ? ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ତୁମର ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇନି? ଠିକ ଅଛି।